Boa tarde. É uma alegria estar reunido aqui com vocês, junto com o nosso palestrante. A gente vai pular um pouquinho aqui a parte introdutória, por causa da hora. E gostaria de chamar a Paula para orar pelo... Não, antes, apresentar para vocês... Martin Hellison. Eu o conheci no site de apologética. A gente almoçou junto e estava tentando trazê-lo aqui há muito tempo já. E eu vou deixá-lo, ele apresentá-lo. Eu estou pensando em inglês e tentando falar português. I'm thinking English, trying to speak Portuguese is a mess. Now my head is completely... Você se apresenta, depois a Paula faz uma oração por você e a gente começa. Ja. Ja, men tack, jättetrevligt att vara här och träffa er. Jag heter Martin Helgesson alltså. Jag är 39 år gammal. Gift med Ulrika, vi har 3 barn. Vår äldsta fyller ganska snart 14 och vår yngsta, vår son fyller snart har fyllt 9. Precis. Och vi bor i Vällingby. Jag arbetar för Apologia och i en kyrka inne i centrala Stockholm. En kyrka i centrala Stockholm. Mm. Ja. Ok. Ela não vai traduzir a oração, não, que ela falou. Ska vi be tillsammans till Martin? Orar juntos com... Kära far, vi tackar dig för den här dag. Vi tackar dig först för din son, Jesus Kristus. Ditt barn som du sände till oss för att bli vår frälsare. Och Herren, tack så mycket. Vi tackar Jesus namn. Vi ber Herren för pastor Martins liv. Att du får välsigna honom, Herren. Och ta honom i ditt hand som en vas. Att han kan få säga, Herren, det som heliga anden har för oss i det här eftermiddag. Öppna vårt hjärta för att vi kan förstå det du säger till oss. Välsigna pastor Martins familj. Välsigna hans tjänst i Guds rike. Välsigna var och en som är här, Herren. Det är det jag ber dig i Jesus namn. Och tacka dig. Amen. 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 Tack så mycket. Vi ska prata idag om att vara förälder i ett sekulärt samhälle. Och jag kallar det som vi ska prata om idag och som vi önskar, som vi vill lära oss att ge en hållbar tro till nästa generation. I 5:e Mosebok
i det 6:e kapitlet så ger Gud via Mose till Israels folk det som blir det främsta budet för Guds folk. Det som på Jesu tid varenda troende jude bad varje morgon och kväll. Men det är intressant att tänka efter i vilken situation Gud sa de här orden till Mose. Det som kallas det främsta budet i Gamla testamentet, som jag kommer läsa strax. De står på tröskeln till landet som Gud har lovat dem. De är på väg in i en ny omgivning. De har levt ett ganska isolerat liv, som nomader i öknen. Plötsligt så ska de in i sitt land där de kommer ha grannar som är imponerande på olika sätt. När de sände spejare till landet så kom de tillbaka och sa: folket här är stort och imponerande, starka och så. Också själva landskapet och kulturen, de kommer gå från att leva i öken till ett samhälle, en civilisation. Mose talar om och varnar folket för att när ni kommer in i landet, det kommer finnas byggnader och brunnar och städer som ni inte har byggt, och de kommer vara lockande för er. Så de är på väg in i en ny omgivning, och det är också en ny generation. Mose är på väg att lämna över till Josua som ska leda folket efter honom. Och när Mose och Israel lämnade Egypten 40 år tidigare så var det en generation. Nu är det en ny, ung generation efter 40 år som ska gå in i landet. Och därför så är en av de viktigaste och vanligaste uppmaningarna i 5:e Mosebok är att inte glömma bort Gud, att komma ihåg vem Gud är, vad han har gjort för folket. Så åtminstone 25 gånger finns sådana uppmaningar till folket. Och det här tänker jag kan vara ganska relevant ställe för oss att vara i, dels som föräldrar som vill ge en tro vidare till våra barn, och de kommer växa upp i ett samhälle som på olika sätt har imponerande och attraktiva saker att erbjuda som kommer att forma dem, och vi vill hjälpa dem att komma ihåg vem Gud är. Och då var Guds ord till Mose i den här situationen och till hela folket är de här orden: Hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp. Här kan vi se 3 stycken helheter som ska finnas med då när vi vill ge en tron till nästa generation. För det första är det hela hjärtat. Älska Gud av hela hjärtat. Och det här tänker jag för oss föräldrar betyder att om vi ska ge våra barn en hållbar, en stark och robust tro, så är det viktigaste vi kan göra för våra barns tro, det är att vårda vår egen tro, för det första. Så varje gång man flyger på ett flygplan, så ni vet, ta först på dig din egen syrgasmask innan du hjälper någon annan. För får du själv slut på luft kan du inte hjälpa ditt barn. Det kan vara lätt som förälder att glömma bort tiden, att spendera tid med Guds ord och med Gud, för att man är så mån om sina barn på olika sätt. Och det kan hända då också att man vill så gärna att barnen ska växa i sin tro, men man glömmer bort sig själv och att ge sig själv
olika former av kanske input, alltså att läsa, utvecklas, fördjupa sig, eller att prioritera att komma tillsammans i församlingen för att få näring för sin tro. Men andlighet i Bibeln börjar alltid på insidan och sen kommer den utåt. Så att börja med barnen är att börja på fel ställe. Vi måste börja med oss själva, vårt eget inre, och sen ut i vårt liv. Och det kommer märkas för barnen. Om barnen märker att vi är upptagna med deras tro och hur de ska leva som kristna, men försummar oss själva, är det inte ett bra vittnesbörd för dem. Vad betyder det då att älska Gud av hela sitt hjärta? I vår kultur, i vår tid, så åtminstone i Sverige, jag vet inte hur det är i brasiliansk kultur, men så tänker man hjärtat som platsen där känslorna finns. Men i Bibeln så är hjärtat hela personen. Det är liksom det osynliga. Det är osynligt, men det ger liv åt hela personen. Så att älska Gud av hela sitt hjärta, det inkluderar att älska Gud med sitt förstånd. Så i modernt språk hade Mose kanske sagt älska Gud med ditt hjärta och din hjärna. Men det ingår i det bibliska begreppet. Att älska Gud med sitt tänkande och sin världsbild. Att försöka ha förstå hela världen utifrån vem Gud är, Guds ord. Det inkluderar dessutom känslorna, vår längtan, våra begär och vår vilja, våra handlingar att leva i lydnad till Gud. Idag kommer jag att prata framförallt om förstånd, tänkande och världsbild. Det är därför jag är här. Men vi ska komma ihåg att allt det här ingår. Så det är det första, hela hjärtat. Hur är tempot? Är det bra? Det andra, helheten, det är hela familjen. Vi kan tänka på Israels folk. De är på väg in i det nya landet. De har Mose, som Josua ska ta över efter honom. Och så har de en hel stam, leviterna, som är deras andliga ledare. Leviterna och bland dem prästerna. Men vad säger Gud genom Mose till folket? Vem ska ge tron vidare till barnen? Är det pastorn? Är det leviten, prästen? Nej, det är föräldrarna. Tala om de här buden, tala om de här orden med dina barn. Och det står ett ovanligt svenskt ord, inpränta. Det betyder att man är noggrann och att man tänker till. Hur vill jag göra det? Det är inte något som händer automatiskt, utan man är noggrann med det. Prioriterar det. Så det är föräldrars ansvar, tänker jag, när det gäller att föra tron vidare. Att för det första välkomna samtal som barnet vill ha. Visa, jag är tillgänglig för dig. Om du vill prata med mig så tar jag ut hörlurar. Jag kan vara här för dig nu. Det är inte alltid barn vill prata om saker när man själv är mest inställd på att prata. Ibland tänker vi så här, kvalitetstid är väldigt viktigt, men med barn, särskilt med mindre barn, så behöver man ju ha kvantitetstid. Man behöver mycket tid, för man vet aldrig när det riktigt bra samtalet kommer. Och föräldrar behöver anstränga sig för att visa barnet att när du berättar något för mig så sätter jag ett värde på det. Även om du berättar för mig sånt som kanske är jobbigt eller svårt. Särskilt då spelar det roll hur jag som förälder lyssnar och vad jag svarar tillbaka. Om mitt barn vill berätta för mig att barnet inte trivs i kyrkan eller har svårt att tro på Gud eller något sånt. Särskilt då är det viktigt att jag säger tack för att du berättar. Det kanske var jobbigt för dig att berätta, eller var modigt av dig att du säger det. Och det här inkluderar också att hålla ögonen öppna för det man på engelska kallar, nu blir det tredje språk här, det man på engelska kallar för teachable moment. Exakt.
Det kan vara när man... Jag ska ge ett exempel på ett teachable moment. Jag och mina barn var ute och gick på gatan i Stockholm och vi såg reklam för Gröna Lund. En ny berg- och dalbana på Gröna Lund. Den som heter Monster, tror jag att det var. Och tanken är att det är som en stor orm man åker. Och på bilden så såg det verkligen ut som en orm. Och barnen frågade mig någonting stil med, ser den verkligen ut så där? Det var ett teachable moment att prata om. Hur fungerar reklam? Nej, den ser inte ut så. I reklam överdriver man för att göra någonting lockande. Vi behöver tänka kritiskt på de bilder och budskap som vi möter i reklam. För de vill få oss att betala. De vill locka oss till någonting. Och när man ser någonting så kan man fundera, vad vill du locka mig till? Är det något jag vill göra? Svaret är ja, vi vill åka Monster. Vi vill till Gröna Lund. Och det är okej. Men det var ett sånt ögonblick som bara kommer i stunden där man kan passa på att undervisa barnet om någonting. Det hade inte särskilt med Gud att göra, just det här. Men det handlar om att lära vishet kring budskap man möter. Men som förälder, som vuxen i ett barns liv behöver jag också ta initiativ till samtal. Jag kan inte alltid vänta på barnet. Jag kan visa mina barn att du och jag kan prata om allt. Och jag kan visa mina barn, du vet inte vad som kommer hända nästa år eller om 3 år, men det har jag en viss aning om. Jag vet inte framtiden helt och hållet, men jag har varit i den ålder som du kommer vara i om 3 år. Jag vet vad som väntar. Att prata i förväg om när du kommer i tonåren. Vad kommer hända med vår relation? Hur kan den förändras? Dina kompisar kommer bli viktigt för mig, men jag skulle så gärna önska att du fortsätter komma till mig om det är någonting svårt som har hänt dig. Jag förstår att du inte kommer prata med mig på samma sätt som tidigare. Men jag skulle älska att få vara nära dig också när du blir äldre och så. Vetenskapliga studier har visat att det som står i vägen för barns tro är faktiskt inte i första hand deras tvivel, utan det är när de inte får chansen att prata om sin tro eller sina tvivel med en vuxen. Och när de inte hört vuxna omkring dem sätta ord på sin egen tro. Så sådana saker som att kanske försöka läsa sin bibel när barnen ser det. Det är väldigt praktiskt att ha en bibelapp på en iPad. Men problemet med det är att barnen ser inte skillnad på när jag sitter och bara scrollar eller när jag läser Guds ord. Om jag har en pappersbibel så ser de, då läser han igen. Och att prata med barnen om det som betyder mycket för mig. Så det var hela hjärtat, hela familjen. Och så är det väldigt tydligt att Gud vill att samtalet om hans ord, det ska prägla hela livet. Och det handlar om att inte stoppa in tron i en slags religiös separat bubbla. Så det stod så här: när du lägger dig och när du stiger upp. Det är ett typiskt uttryck i Bibeln när man säger himmel och jord, när du stiger upp, när du lägger dig. Och sådana uttryck betyder inte morgonbön och aftonbön, utan de betyder hela dagen. När det står att Gud skapade himmel och jord så betyder det att Gud skapade allt, inte 2 saker. Eller hur? Att älska i nöd och lust, som vi säger när vi gifter oss, det betyder att älska varje dag, inte i 2 olika sorters situationer. Så det här betyder att försöka ha tron med sig hela dagen. Och när du sitter i ditt hus eller när du är ute och går handlar också om alla områden.
Att ha en tro som finns i det privata utrymmet, i hemmet, men som också relaterar till livet ute i samhället. I mitt arbete, eller i hur jag tänker om offentliga frågor, om sånt som händer i samhället. I ett sekulärt samhälle, om det inte är väldigt totalitärt, så fortfarande i ett sekulärt samhälle är det helt okej att tro på Gud. Men du ska göra det i ditt privatliv. Eller hur? Det är det man får lära sig i Sverige. Ja. Även i ett sekulärt samhälle så är det okej att tro på Gud, men gör det privat. Men när Gud talar med Israel genom Mose säger han inte tro på Gud privat i ditt hus och lämna det där när du går på vägen. Och sen vill man säga något väldigt så här bokstavligt och enkelt, så just att vara ute och vara på väg är ofta, det kan vara att man går eller det kan vara att man åker bil. Resetillfällen kan vara otroligt fina stunder att prata med sina barn. Men poängen är den här. I ett sekulärt samhälle så vill man få oss att dela in världen på det här sättet. Vissa saker har med Gud att göra. Andra saker är sekulära. Vad händer då? Antingen så blir kristna isolerade, väldigt fokuserade på sin tro, sin församling, men syns inte av i resten av livet. Eller så blir de kristna assimilerade, alltså att vi anpassar oss helt och hållet. Ett bättre sätt att dela in verkligheten är det här. Vi kan ta alla områden av våra liv och vi kan rikta in dem på Gud och Guds rike. Precis som vi skulle kunna i alla områden av våra liv bara följa efter hur världen lever. Forma com que a pessoa só olhasse e visse como o mundo vive, não. Inte den som säger vissa saker hör till Gud. Não, e não ser assim, que parte da vida da gente tem a ver com Deus e a outra parte tem a ver com a vida material. Det är den sortens tro som är intressant för våra barn. Isso é uma coisa interessante para os nossos filhos. O mais difícil é... Men ofta är det precis när det blir svårt, Mas quando när barnen a ser situação na vida fica difícil, é que os nossos försöka filhos, relatera vår tro till vårt arbete, se eles virem a gente som den blir se intressant voltar för para dem. Deus e durante as Om de nossos ser att problemas na vår vida, se tro eles bara finns i en perceberem que religiös nós bubbla, temos fé em Det är todos os enklare, momentos da nossa vida, men ou det är inte só så num intressant determinado för våra momento barn. porque nós estamos numa igreja. Isso é interessante para os nossos filhos verem. En forskare från Norge Pesquisador som heter Erling norueguês Birkedal, que se chama Erling Birkedal. han studerade Ele estudou vad är det när barn stannar kvar i den tro som de har fått med sig i hemmet. se as crianças continuam Vad a beror det fé på? que eles tiveram em Vilka casa, saker por que, har que de eles fått fazem i isso? sitt hem Por que, que eller eles i sin levaram församling som har por que, gjort que att eles de trouxeram fortsätter para a vida att ha normal kvar i sin tro? da família que eles viveram, uma família Jo. religiosa? När det går bra så har de Cristã. oftast fått 3 Então, stycken eles saker têm tillsammans. três unidades que determinam En kognitiv a parte cognitiva, que significa os pensamentos, a maneira de pensar. de har förstått sin tro, Eles entenderam a fé fått hjälp att tänka kring, e eles receberam ajuda para pensar a respeito disso fått hjälp att e até ifrågasätta. mesmo a questionar e aprovar a sua fé. De har dessutom fått Eles ainda receberam a parte emocional da sua fé, fått uttrycka sin tro, é a forma de se expressar através a sua fé através de músicas, de sentimentos. och de har en social gemenskap. E eles também receberam a parte social, um convívio social. Och vi kan alla fundera på vad lägger vi mest tid? Isso funciona sempre, de todas as formas. Jag vet ingenting om er församling. Eu não conheço a paróquia de vocês, o grupo de vocês. Existem várias paróquias que são só emocionais ou só sociais, Men inte ger barn och ungdomar tillräckligt mas que não dão aos jovens chans att
suficiente tempo para que eles pensem, que eles entrem em afinidade com a própria igreja. Eu não sei como é que, mas o que funciona, se funciona bem, significa que os jovens vão ser adultos, eles vão se mudar para um outro país, talvez um outro estado, um outro lugar. Mas se eles vão perder o lado social. E aí a fé está montada só no lado emocional. Então é só de 3 unidades. Então é muito fraco isso. O melhor seria o lado cognitivo, que é muito forte, que a pessoa tem o pensamento voltado, sabe que a verdade está a respeito da sua religiosidade. Talvez a pessoa não está num culto, a pessoa pode fazer diferente, mas talvez os sentimentos não estejam muito desenvolvidos. Mas eu posso me sentir sozinho como cristão, mas eu sei que isso é verdade. Então é um aspecto importante, essas 3 unidades. Então eu gostaria de falar um pouco a respeito da situação aqui na Suécia. A situação de um cristão. É uma visão da vida. Eu não sei se isso é uma palavra nova para você, mas isso é uma forma de uma pessoa que uma pessoa pode tentar entender, navegar a vida, surfar seria a vida para frente. Nós temos um mapa e nesse mapa nós entendemos o que eu vejo e a minha direção. Então é um instrumento prático ter. A fé em Deus é um instrumento, mas existem muitos mapas para se chegar até lá. A Suécia seria uma sociedade pós-cristã. Então, o cristianismo tem mais de 100 anos, de 1000 anos. Então, foi em 1600 que chegaram aqui. Então, durante 200 anos, 300 anos, que o cristianismo foi se perdendo, há 200 anos atrás, foi perdendo o seu poder. Então, perdeu-se por causa da parte da crença intelectual. Então, temos uma visão de que existe uma luta entre a ciência e a fé cristã. Eu vou falar a respeito disso daqui a pouquinho. Mas uma coisa que aconteceu na nossa cultura é que como é que nós recebemos a verdade e notícias do que acontece no mundo? Antigamente nós tínhamos a parte cristã envolvida nisso, mas agora nós vemos só a parte científica. Aí também ficou mais ou menos presa ao lado moral. As autoridades morais. Novas normas surgiram. Eu acho que esses cristãos estão errados. Então disse assim, mas eles são bons. Esse cristão é meio coisa assim, mas eles são bonzinhos. A gente pode confiar neles, porque eles têm uma moral boa, mas eles acreditam em coisas estranhas. Mas agora o que acontece, né, que os cristãos não têm essa moral toda que tinham antes. Atualmente os cristãos são intolerantes, existem a visão do cristão, não é uma visão de pessoas intolerantes, quadrados. Então a gente não vê. Então acho que a pessoa não vai ficar melhor na vida se seguir essa linha. Nós levamos todo o lado intelectual, sai e eles ficam só com o lado moral. Então, o cristianismo não tem nada a oferecer. Então, o mais importante é um ideal que está nas nuvens, mais ou menos. A forma de viver a sua vida como puder.
att då ha någon slags system, Nós temos för um tanken, sistema en bok de att gå pensamento, nós temos um livro a till, seguir. anställda pastorer och präster Então som nós talar om temos för en, pastores så här ska que vi podem tänka dizer och para a leva. gente, assim você deve pensar, assim você deve fazer. Isso não leva a nada. Alltså ska vi inte gå till kyrkan Então, för por esse motivo, nós não vamos lá na igreja, mening och que é muito cheia de regras, utan muito det cheia de kommer bara coisas. begränsa oss. É muito limitado. Det här är vad det betyder att Sverige är postkristet. Assim é a Suécia vista como pós-cristã. Och det är någonting som ganska många svenskar Muitos också suecos är também, medvetna om och berättar för sig själva. conscientes, Det är liksom dizem a si mesmo, gemensamma berättelse. eles Vi brukade eles vara passam kristna. adiante essa ideia. Nós aqui na Suécia, antes éramos cristãos, mas agora, não. Och vi vill inte skruva tillbaka Não, a klockan. gente não está querendo voltar para essa época, não. Om någon vill presentera kristen tro. Então, Men se a vi vill gente inte quiser hoppa apresentar, tillbaka i tiden. Vi har provat. se a gente quiser apresentar a fé cristã, é como se voltasse para trás, voltar Vad o tempo betyder det para här trás. för barn och unga i Sverige då? O que significa para as crianças aqui, então, na Suécia? I alla barn och ungdomars liv finns det naturliga processer där man behöver frigöra sig från sina föräldrar. As crianças, os jovens têm uma tendência Bibeln de befaller se oss att hedra independizar mamma och dos seus pappa så pais. länge vi lever. Então, ter uma vida Men vi lyder própria. inte mamma och pappa. A gente não På samma obedece sätt mais när vi os är pais 5 da år, gente, eller que, när como a vi är gente fazia 15, quando tinha eller 5 när vi anos, är agora a 30. gente tem 15, é outra coisa. Och en del flyttar också. Muitos também som jag deixam sa, os till pais Lukas. e vão para outros lugares. Det här är situationer då Então, våra essa é a barns och situação ungdomars tro dos nossos jovens, inte dos bara nossos filhos. liksom kan luta sig mot oss längre. Eles não se apoiam mais em nós. Men dessutom möter de speciella E utmaningar. ainda por cima eles têm certos desafios na vida. Under utbildning, Durante os från tidig estudos, skola upp till högre utbildning da och universitet. escola primária, da escola é ganska básica vanligt até att man a möter história superior, é muito Utgångspunkten é att muito kristen comum tro är que eles gammaldags, ouçam que o cristianismo é uma coisa förlegad, antiga, som man é säger. uma coisa passado, utåldrad, é har inget velho, att bidra med i ett modernt do samhälle. tempo de Matusalém. Ungdomskulturen idag Então, är a ideia ganska do relativistisk. jovem é Alltså, var och bastante. en får tro som man själv Eles, vill. eles acham que cada pode ter a sua fé, a sua Det moda, finns ingen liksom, e não existe överordnad nenhuma, gemensam não existe berättelse. nada organizado, não existe uma linha, Och intryck verdades, kommer i väldigt små, korta bitar. pensamentos, tudo vem em Det pequenos har att göra pedaços. med inte bara vad man säger, Então, utan hur man säger. Att isso våra depende de não que é dito, mas budskap como isso é som vi dado, möter qual é a mensagem que se passa para os korta jovens. inlägg på Snapchat Coisas eller pequenas, korta videor på com TikTok. chats e pequenos shorts. Och själva den formen Então, essa För forma kommunikation. de comunicação gör någon slags faz com que heltäckande a sanning parte mais inteira mer främmande för barn och ungdomar. é bastante Så man får bara korta, é roliga, bastante difícil para intressanta os och kanske jovens entender. känslomässiga Emocionalmente, eles não sabem grudar esses pequenos pedaços numa coisa só. hur hela verkligheten ser ut. Och Além disso, alltid för barn och ungdomar finns det os nossos press. os nossos jovens têm uma pressão de Och i Sverige idag är det na tyvärr Suécia de hoje, så att mer än 50% av mas barn och ungdomar som 5% växer upp dos i jovens kristet hem crescem em uma família inte, åtminstone família för en tid religiosa. lämnar tron. En del av dem kommer tillbaka. Alguns vêm de volta. Men vi kristna i Sverige idag Nós kan liksom cristãos inte aqui na klappa oss Suécia på ryggen och säga vi har podemos hittat bater aqui nyckeln na och gjort allting rätt. não podemos dizer que nós o Se fizemos vad tudo kan vi göra certo, för att mas hjälpa våra barn? e nós, o que nós podemos fazer para ajudar os nossos filhos? En bild som beskriver vad en kristen ungdom ofta känner och går igenom. Uma Det är den figura. här bilden. Isso aqui é Och uma det är figura ett que nós svårt podemos. ord, eller två svåra ord kanske där São uppe. palavras difíceis, Men vi kan tänka på att stå i två båtar mas é mais ou menos como estar em dois fot i barcos och É. känna hur de glider isär. Amarrados, mas que eles, cada vai para um lado. Så kristna ungdomar i Sverige idag, de Então, os jovens de har cristãos, ena eles foten têm um i pé kyrkan och na sin igreja kristna tro, och vissa saker e, som man hör e i outras kyrkan känns coisas. självklara. Eles Gud têm, älskar mig. Finns eles en têm a mening i mitt ideia liv. de que Deus me ama,
existe um sentido na minha vida, mas também tem o lado da escola, a parte da ciência, a parte do trabalho, e lá existem outras coisas, outras normas que não tem nada a ver com o outro lado. O mais importante é seguir o seu coração. Cada um deve seguir a sua própria verdade e descobrir a si mesmo. E se a gente não tem a ajuda de encontrar um equilíbrio, então a pessoa entra numa dissonância cognitiva. Cognitivo tem a ver com pensamento, a forma de pensar. E dissonância é um desequilíbrio. É um desequilíbrio. É um desequilíbrio. Então os pensamentos não estão de acordo uma coisa com a outra. Então eles não sabem como é que eles vão juntar essas duas ideias numa só. Na Suécia nós falamos muito a respeito de estar preparado para as crises. No Novo Testamento, então Pedro escreveu que faz uma igualdade entre o pós-Cristo e numa minoridade cristã. Então os cristãos eram vistos como pessoas diferentes, fora da caixinha. Então, no primeiro livro, a respeito de estar preparado, então escreveu assim: o Deus Cristo deve estar sagrado no seu coração. Está preparado para responder a todos e explicar a sua forma de ver a vida. A pessoa deve fazer isso humildemente, com respeito e com consciência limpa, para que aqueles que falam mal da ideia de Cristo se sintam envergonhados a respeito da sua calúnia. Cristo Senhor é muito importante. São palavras que foram esquecidas no Novo Testamento. No Novo Testamento grego, escreveu assim, a primeira palavra, então é uma apologia. Então, por isso que nós temos a palavra apologia. Deve existir também em português. A outra palavra, explicar, é a ideia logos, onde vem a lógica, a parte acadêmica, aí vem a parte de biologia, sociologia, tudo que tem logia tem a ver com os pensamentos. Nós temos. Então, Cristo falava a respeito do Novo Testamento como logos. Onde tudo estava junto, ligado, unido. Jesus faz com que todo mundo esteja ligado. As pessoas não conseguem ficar, as pessoas não podem vivenciar isso sem a ajuda. Então, a apologística é explicar e defender, quer dizer, mostrar, defender aquilo que nós acreditamos, explicar e defender aquilo que nós acreditamos. Então, muitos de nós somos acusados, então nós temos o direito de nos defender, ou seja, nos explicar diante das acusações feitas. Pedro diz: Pedro dizia, nós vamos ser acusados, estejam preparados para dar uma resposta. Nós como pais temos que ser sinceros com os nossos filhos e saber, em muitas situações vocês vão ser acusados, quer dizer, vão ser duvidados da palavra que vocês levam, mas existe uma resposta. Nós não podemos exigir dos nossos filhos que eles saibam a resposta, mas nós temos que estar atrás deles, como suporte.
Foi Pedro que escreveu isso. Mas isso é um verso apenas do Novo Testamento. Mas vamos ver como é que Paulo pensava a respeito do Evangelho. Ele dizia que todas as vezes, sempre que ele escrevia e falava, mostrava na vida dele que ele acreditava que o Evangelho de Jesus estão ligados um ao outro. Então, diretamente, Paulo, quando se começa a falar com os homens, nós mostramos que Jesus é o Messias. Então, havia sempre um diálogo, perguntas e respostas. Deixava com que as pessoas viessem até ele. I Apostlagärningarna 17 så skriver Lukas, som han alltid gjorde, Lucas escreve, så samtalade como Paulus, sempre Paulo explicava, conversava underförstått att e Jesus är mostrava Messias, que Jesus era o Messias. E ele convencia. I kapitel 18 står det No att varje capítulo sabbat 18. förde han samtal och försökte övertyga både Então, judar och greker. sempre havia uma discussão e uma tentativa de convencer aos judeus e aos gregos a situação do Messias. Kapitel 19, samma sak. Do Paulus capítulo höll samtal varje 19, dag. aqui também aparece conversas, discussões, explicações todos os dias. Sa vad de diskuterade, men i kapitel 25 No capítulo kan vi se 25, Paulus i en sån ou mais diskussion uma vez, med en ståthållare, en regeringsrepresentant. durante a explicação para Och när Paulus chefes har de Estado, presenterat Paulo vad han tror på, apresentavam då svarar a boa Felix, nova e eles som han hette, så här: ele explicou da Paulus, du är seguinte forma: galen. Paulo está louco, diziam, Paulo está Alltså louco. det du tror på är knäppt. O que a crença dele faz ele ficar louco. Vad säger Paulus Então tillbaka? o que Säger Paulo han, respondeu? ja, men det känns bra. Isso, pode ser, mas eu me sinto bem. Nej, han säger, det jag säger är sant. Ele não dizia isso, ele Det är dizia, förnuftigt. o que eu estou dizendo é verdade, Och han säger, det har hänt, já aconteceu, men inte i en avkrok. mas isso não era uma coisa Alltså, à parte. det hänger ihop, Isso está och det är ligado, não é någonting som har uma hänt i coisa fora verkligheten, offentligt, do som alla människor kan que undersöka. acontece no Jesus har mundo. Isso é uppstått. verdade, isso tem uma ligação ao mundo. Paulus gjorde det här oavsett vilka sorters människor han var bland. Paulo falava träffade assim e sempre, judar, independente sina do egna tipo de landsmän, público que ele tivesse. Kunde han Entre ju os använda judeus, Gamla ele Testamentet. usava o Testamento, o Antigo Och så kunde Testamento. han säga, kolla, Então, Jesus olha, no stämmer Antigo in på alla Testamento, profetiorna i podia, Gamla aqui, Testamentet. aqui as profecias que estão no Antigo Testamento, Jesus vem para Vi ska inte confirmar. imponera på greker, eller hur? A mesma coisa ele Greker tror fazia inte com på os, Gamla Testamentet. os gregos não Så vad gör acreditam Paulus när no Novo han Testamento. lämnar Então, o que en ele judisk faz? miljö, när han blir Ele, utsparkad ur synagogan, ele saiu da sinagoga, então ele não ficou calado quando jogaram ele fortsätter para han att fora. citera Bibeln, Ele continuou citando a inte lika Bíblia, mycket i alla fall. não da mesma Så forma, använder han skapelsen, mas ele usava como hur vi människor apoio fungerar, a criação do mundo, a criação das pessoas e a própria história. Acontecimentos históricos que mostravam a verdade que estava na Bíblia. Så han säger, den kristna tron, du behöver inte först tro på Bibeln, eller A fé cristã não tem nada a ver com acreditar na Bíblia, mas du behöver inte på Mas förhand ha, você não precisa de ha antemão liksom, på något sätt ett religiöst fi- perspektiv ficar eller så, utan jag kan explicar as komma coisas ut com till uma, dig, till com ditt uma perspektiv. perspectiva religiosa, mas eu Så posso kan vi dizer prata assim, om nós podemos skapelsen som conversar vi lever i a respeito de tillsammans, todas as om coisas vad det que já betyder att vara aconteceram människa, e o som que vi båda är, significa ser och vi kan ser prata om vad som har humano hänt i e historien som vi alla kan falar undersöka. também do que aconteceu na própria história prevista na De här Bíblia. kontaktytorna har vi idag Então, också. esse contato nós temos também hoje. Den kristna Essa tron situação. A förklarar fé cristã explica på bästa sätt da melhor forma var kommer den här possível skapelsen ifrån. de onde vem a Är det att criação, vara människa? de onde vem o ser humano Och vad är meningen med e historien? qual é Kan o vi veta sentido något om da Jesus? história e com o sentido da vida. Så Então, vad ska vi då o que nós göra? vamos Vi har de fazer? här kontaktytorna, vi har den här uppmaningen Nós att, temos esse att ha en desafio beredskap. de estarmos Då preparados. behöver vi Nós kristna precisamos, träna nós oss cristãos i att precisamos de treinar tänka a nossa forma de pensar och att veta hur e saber svarar de man que på forma nós podemos svåra responder às perguntas difíceis.
Och här är några allmänna tips och Essa é, sen så ska jag gå uma in på dica de en modo speciell geral. fråga. Depois nós vamos ver pedaço por Det pedaço. första allmänna tipset är att stanna upp Então, när primeiro du får de en svår modo geral fråga eller en é invändning parar och fundera, e vad är det personen pensar faktiskt o que säger? essas Påstår. pessoas que nos acusam querem na verdade. Och om jag inte kan svara på det Se eu não här, consigo responder a då isso, ska jag inte försöka säga então eu någonting. não digo nada. Då måste jag ställa fler Eu frågor. tenho que, Vad se eu menar fizer du? isso, eu vou perguntar perguntas assim como: o que você quer dizer com isso? När jag vet vad en person säger, Quando eu sei så que, behöver quando eu jag fundera entendo o på que eles vilka querem, argument então eu posso usar eller skäl argumentos. ger personen för att jag ska tro. Então, quais são os Por aí. argumentos que eu posso usar para que elas possam acreditar em mim? Jag behöver lära mig att jämföra olika sätt att se Eu på, preciso aprender på diferentes världen och de formas olika svar som ges. de Ta entrar nesse assunto. exemplet Por om det exemplo, man kallar för ondskans problem. Hur kan o Gud problema tillåta da det onda? maldade. Por exemplo, como é que Deus pode aceitar as maldades do mundo? Så behöver jag fråga, Então eu posso menar du med perguntar: o que você ondska? quer dizer com maldade? vilka skäl finns det för att tänka att O que Gud você inte skulle acha que tillåta det? Deus não permitiria isso? För det tredje, A terceira. hur svarar andra livsåskådningar på frågan om det onda? Então, como é que nós vamos pegar esse Ondskan lado försvinner e inte falar a om vi respeito? slutar tro på Gud. Se nós não Alla acreditamos em människor Deus, a måste maldade svara på den continua a frågan. existir, acreditando ou não, ela está lá. Vi ska aldrig Nós nunca acceptera Nós det nunca devemos svenska sättet aceitar att säga att essa- vissa människor är troende essa forma sueca de dizer algumas pessoas elas são och crentes så finns det e alla depois andra. tem os outros, não é? Det ska vi inte gå Isso med på. não devemos Alla aceitar isso. människor Todas é as troende. pessoas são crentes. Skillnaden är vad vi A tror. diferença é o que nós acreditamos. Em que nós Om någon acreditamos. kallar oss för troende så Alguns ja, jag är chamam troende nós på de crentes. Jesus. Isso, Vad eu tror du på? acredito em Deus, sim, em Jesus. För de stora frågorna om livet behöver alla människor försöka nå fram till ett svar på. São perguntas grandes na vida, de grande porte. Och vi ska uppmuntra Nós temos que våra barn och våra incentivar os ungdomar nossos filhos, os nossos och andra vi jovens möter a att terem tänka esses logiskt argumentos que funcionem tänka logicamente. och fråga saker som hur har du kommit fram till det? Então, nós temos perguntas assim, como é que nós chegamos a isso? Como é que nós... Eller när någon säger du måste välja mellan A eller B. Quando disserem que a gente tem que escolher entre uma coisa e outra, Eller kan det finnas porque C, D, E, F? devem existir outros meios, outras alternativas, não é isso? Och vi ska alltid vara beredda att Nós temos que tvivla estar på sempre våra tvivel. preparados para duvidar mycket på det das som vi nossas tror. dúvidas. Det är inte så att om Não jag é tror det assim que här se eu acredito och så numa dyker det coisa upp ett enda e de tvivel, repente uma Så dúvida betyder det att nu surge, faller aí allt cai det här. tudo. Não. ett tvivel Uma är också dúvida en é tro. uma dúvida, também é uma crença. Vi måste vara Nós beredda att temos que ställa estar frågor till preparados vår para tro. Vi måste vara beredda att ställa perguntar frågor till våra a tvivel. nossa própria crença Vad är a det som respeito da får mig nossa att dúvida. O tvivla que é på que det me här? faz de Vilka duvidar disso? antaganden finns det där? Qual é o Ska jag tro på ponto dem? importante nisso? Är ni med så långt? Tá assim? Den sista delen A última parte, tänkte jag prata om eu kristen quero tro falar a respeito och da fé vetenskap. em Cristo e a ciência. E a fé na Och ciência. efter det så får ni ställa frågor E till mig. depois disso eu espero ter perguntas. Ett antal människor i Sverige Algumas idag, pessoas ganska aqui na många, Suécia får hoje, för sig att atualmente, det elas finns en acreditam konflikt, que existe en conflito krock entre mellan naturvetenskap atrito Särskilt. entre a och ciência Bibeln, eller e a kristen tro. Bíblia, ou seja, a fé cristã. Eller så säger man Então, como dizemos, rakt ut, jag tror inte på Gud, eu não acredito em jag Deus. tror på Eu vetenskapen. não acredito em Deus, eu acredito na ciência. Då behöver vi ställa ett antal frågor Então a tillbaka. pergunta de volta é a Okej. seguinte: ok, Menar du alltså att Você quer dizer vetenskapen que- har motbevisat Gud? então a ciência conseguiu mostrar que Deus Kan não du berätta existe? för mig Então diga para vilken mim, vetenskaplig upptäckt qual har é, gjort e det? qual é a ciência que conseguiu fazer isso? Tanken bakom det här A ideia påståendet, atrás disso é det är fazer com que att Gud, det fazer är com que någonting vi mostrar använder que för att Deus é uma fylla coisa de hål som finns i Deus vår kunskap, eller de luckor som finns i vår argumento kunskap. para
para a nossa ciência, Så para a för varje compreensão gång da som ciência, vi porque lär cada oss vez que nós förklara någonting så aprendemos krymper utrymmet för Gud. que nós aprendemos a explicar qualquer coisa, diminui o Så espaço funkade ju de crença gudarna em i Deus. antiken Seria till assim? exempel. Assim seria na antiguidade também? Vi vet inte varför det åskar, Nós não sabemos porque havia trovões. så vi ger åskan ett namn Então på en gud och så então säger nós vi han är arg. damos nome para o trovão de Deus e fazemos do trovão Så Deus. funkar det inte Assim med não é, Bibelns assim Gud. não é na Bíblia. Det här, att säga att du måste välja mellan vetenskapen eller Escolher Gud, entre a det ciência är ou vad man Deus kan kalla é för en uma, falsk é uma dikotomi. falsa dicotomia. Alltså man säger det finns två Portanto, alternativ não existem Du duas måste välja. alternativas, não existe. och alltid när någon ställer upp två Então, alternativ så ska man fundera på essas är duas det här det enda alternativas, alternativet? branco ou preto, céu ou inferno, Om isso não inte existe. Não. så ska jag inte gå med på att välja. Então então não escolham. Se tiverem duas alternativas desse estilo, não escolham. Tänk dig att du levde 1908 Pense, nós vivemos em och 1908. så rullar E aí, plötsligt en De nybyggd repente, uma T-Ford coisa nova, um Ford, in entrando på na vägen där du cidade, står. nas estradas. och så den går ju långsamt så du kan ju Então, prata vai med han som devagar, a kör. gente pode falar, Och så frågar du, wow, conversar, hur ao mesmo fungerar den? tempo que dirige carro, falar com as pessoas da rua. Jag har ingen aning. Então, como Det é är que é Henry isso? Ford som har gjort så att den Eu não fungerar. sei, isso aqui foi o Henry Ford que fez, ele dá para rolar. Funkar det då Então funcionaria. att öppna på motorhuven Então, se abrir och säga o capô do carro, Henry Ford dizer, är en myt? Henry Ford é mito. Det är ju motorn É o motor que faz o carro som andar. gör att bilen fungerar. Então, que faz com E que o behöver carro inte Henry funcione. Ford. Não precisa de Henry Ford, coisa nenhuma. Nej, Não. ju mer vi förstår om Quanto motorn, mais nós conhecemos o motor, desto mer kan vi uppskatta Henry mais Ford nós som har podemos byggt den. admirar o Henry Ford que fez esse motor. Vetenskapen har inte Então, a krympt utrymmet för ciência não Gud, diminuiu utan espaço har para lärt oss a så fé mycket mer cristã. Fez, om aumentou, hur Gud har fez skapat com que a världen. gente pudesse admirar mais a palavra de Deus. För Gud är inte Deus não é uma förklaringen till explicação det para vi inte coisas, förstår om världen. para coisas que a gente não conhece na vida. Gud är förklaringen Deus till é att uma universum explicação existerar. que é da existência do universo, Gud är Deus förklaringen explica também som gör alla andra que faz com förklaringar que- möjliga. que faz todas as outras explicações possíveis. Johannes Kepler som levde på, Então, Johannes Kepler, que viveu no, sei lá, ja, nu blir jag osäker på när exakt han levde, men não han sei quando ele viveu, levde mas efter Copernicus, ele viveu depois de så Copérnico. efter 1400. Jag tror att Depois, Kepler är depois slutet av da 1400-talet. da comprovação da Han Terra är den redonda. som upptäckte att Ele- planeter rör sig ele inte i cirklar descobriu utan i ovaler. ellipser que runt as, solen. as Han beskrev sitt planetas arbete som rodavam de uma forma não vetenskapsman em som att volta, tänka redondo, Guds mas tankar diferente. efter Gud. Então, Han beskrev ele sitt descreveu arbete som que vetenskapsman seu trabalho não como som att jag får tänka Guds cientista, tankar mas ele pensou efter o Gud. pensamento de Deus e assim pôde explicar. Då måste vi plötsligt inte välja mellan Então, Gud ele och ele não vetenskapen. ficou entre a cruz e a caldeirinha, ou seja, ele não ficou Utan- entre Deus e a ciência. Att tro på Gud Acreditando em Deus, inspirerar till ele vetenskap. ele se inspirou para Tänk ter att få tänka uma Guds visão, tankar. uma visão científica da expressão de Deus. Kan det finnas något mer spännande? Não existe algo mais tão importante assim. Nej, myten om att tro och Um vetenskap mito, är i konflikt. mito de Den pensar uppfanns que på a 1800-talet. ciência e a cristianidade, e a existência de Deus estão em conflito é uma coisa que foi inventada em 1800. Och det var en No del século av det 17. man brukar kalla för Que upplysningen. então isso foi a iluminação, Ni o vet, man período da sätter iluminação. sådana här etiketter på olika intellektuella rörelser Então eller era uma espécie ideologier. com uma etiqueta, aquilo que mostrava os Upplysningen. desenvolvimentos intelectuais deste ou daquele grupo. Escolas, Det var vamos vad dizer. franska filosofer kallade sig själva. Então, I os slutet av filósofos 1700-talet. franceses, eles se chamavam, eles tinham Det är davam inte seu den mest nome ödmjuka special. titeln att ge sig själv. E não, eles não davam Det man ville eles säga mesmos, var att uma visão medeltiden var diferente. mörk. Eles queriam dizer que a Idade Människor Média visste era um período de escuridão. Vilken tur att vi är här. Antes não existia, tända não lampan. existia nada, porque era só um tempo escuro. Ainda bem que nós estamos aqui, né? Men det här är inte bra historia, Essa história não é uma história boa, utan det är é uma en história... bra historia. Förstår ni skillnaden? Não é uma história boa, é uma boa história.
Det är inte sann Não é historia. verdade, não é? Mas Det är en spännande myt. é um mito interessante, För plötsligt så kunde man säga empolgante. Nós podemos att det har dizer funnits en liten grupp que existe vetenskapsmän. grupo de homens, de cientistas, Men det har funnits en stor kyrka som har stått i vägen mas för dem. aí existia uma grande igreja que estavam na Plötsligt frente har man deles. Então o que eles fizeram? Och skurkar. Fizeram heróis e bandidos. Och en spännande historia. E aí Vem ska vinna? inventaram uma história incrível para dizer quem vai vencer. Men det är inte Mas en isso sann historia. não é verdade, não é? Varför uppstod Então, por que modern vetenskap que a ciência moderna i den tid aconteceu? och på den plats där den gjorde Porque det? existia uma parte antiga porque existia antiguidade e existia um lugar para eles. De första As primeiras universiteten, universidades, de kom inte till i ett vakuum, elas não vieram Från de ingenting. nada, de um vácuo, não. utan de bildades på platser där det redan fanns katedralskolor. Eles Kyrkans vieram, skolor. eles se criaram justamente nas man catedrais, först onde lärde ut existiam teologi. escolas Sedan religiosas, juridik. onde dizia teologia, onde se Och estudava sedan teologia, ett antal olika ämnen och filosofia e depois vetenskaper. então todos os outros assuntos ou disciplinas. Det fanns mycket vetenskapligt arbete under medeltiden. Existia muito conhecimento Ett exempel durante a Idade Média. Isidor av Sevilla, Isidor Spanien. de Sevilha, som konstruerade eller som skrev construiu- världens första uppslagsverk que escreveu a primeira på enciclopédia 700-talet. em 1600. Och när vi är framme vid 1600- och 1700-talet, det Então- man brukar kalla för den vetenskapliga revolutionen, Nesse período se foi chamado apogeu da ciência. så var nästan alla som ledde den kristna. Então isso era para liderar os cristãos. E os líderes eram cristãos. På Os bilden här pioneiros ser eram vi cristãos. universitetet i Oxford Então é a mesma coisa com a Universidade de Oxford, som har som motto que tinha como motto, Dominus como lema, Illuminatio Mea. Deus me iluminou. Herren är Deus mitt me ljus. iluminou. É a minha luz. Deus é a minha luz. Nu skulle kanske någon säga, ja Talvez men algum pudesse dizer. det råkar bara vara så. Aconteceu de ser assim. Tem slump. Foi um acaso. Foi um acaso. Vetenskapen råkade uppstå i det kristna Europa. A ciência surgiu na Europa Naturligtvis var cristã e vetenskapsmännen och naturalmente kvinnorna kristna. os cientistas eram cristãos, não é? Men det är faktiskt inte sant. Mas isso não é verdade. Utan det finns ett speciellt Sim, skäl existe till att uma vetenskapen razão uppstod när den especial gjorde por det. que a ciência surgiu Det har att göra justamente med att nessa den época. kristna Tem a tron ver com a är fé ett cristã. naturligt hem Era uma för coisa, a fé vetenskap. cristã era uma coisa natural nesta época. En professor Professor i Oxford som levde på 1900-talet. docente var C.S. que Lewis, dizia, o nome dele é som, C.S. vars böcker ni Lewis. kanske känner till. Alguns de vocês talvez conheçam. Han kommenterade så här. Ele comentou da seguinte forma: Människor pode blev vetenskapliga pode se tornar cientista porque för att de förväntade sig eles lagar i naturen. porque eles descobriram as leis da natureza e Och de eles förväntade sig esperavam que a lagar i lei da naturen därför natureza att de trodde på ele- en porque laggivare eles eller acreditavam lagstiftare. de uma legislação superior, En nutida de professor líder vid de Princeton, legislação. Outro professor também. han kommenterar, dels tänkte da de seguinte kristna att Gud hade skapat världen med någon slags plan eller tanke eller Que Deus ritning. tinha criado o mundo com uma certa Men Gud intenção, har inte talat om den i mas Bibeln, Deus não disse qual era a intenção. utan överlämnat åt människan att Então upptäcka den ritningen, ele deixou skapelsens nas ritning, mãos dos homens que eles med hjälp descobrissem, av empirisk que eles forskning. descobrissem o próprio motivo da vida através do modo empírico de investigação. Men då brukar människor säga, ja men vänta nu, Galileo då? Então, e aí? E Galileu? Han var väl ändå en Ele martyr não för foi um mártir, ele vetenskapen, foi um mártir da ciência, não foi? som kyrkan till varje pris Que a måste igreja stoppa. queria parar, não é? Ele queria parar as ideias de Galileu. Och det är sant att det fanns É en verdade, konflikt houve runt Galileo, conflito entre Galileu e... men det var inte en konflikt mellan tro och vetenskap. Mas isso não era um conflito entre a fé e a ciência. Det var en konflikt Era mellan gammal conflito vetenskap entre uma velha och ny vetenskap. ciência e uma nova ciência
Och det var en konflikt med Era vissa personer conflito i entre kyrkan pessoas da igreja som hade så att säga knutit samman que Bibeln queriam ligar a med den Bíblia gamla vetenskapen. ao velho conhecimento, Fast i à onödan. ciência antiga. Queriam ligar a Bíblia ao conhecimento antigo. E Och Galileu, Galileo var själv en övertygad ele era cristão, som hade convicto. en bättre E tinha tolkning uma av outra både Bibeln visão, och ele tinha vetenskapen. uma outra interpretação da Bíblia como da ciência em relação à Bíblia. Så här skriver han i ett av sina Então, brev. por isso ele escreveu em uma das suas cartas. Jag tror inte Eu att não det är acredito que seja nödvändigt att necessário föreställa sig att samme Gud A som dizer gett oss que sinnen, Deus, que Deus, omdöme och förnuft que Deus, eu não acredito que se possa skulle pensar, vilja att vi Deus que avstod nos från deu dem a ciência e o pensamento tenha feito com que och não se lämna den pudesse, kunskap som de kan ge oss. que nós não pudéssemos usar para entender o mundo. Det som står i Bibeln, O que está escrito na Bíblia, fortsätter han, diz ele então, står som det gör está como está, för den helige Ande vill lära oss hur vi ska Porque- kunna gå till himlen. porque o Espírito Santo queria Inte nos hur himlen ensinar går. como nós vamos chegar até os céus e não como os céus se movimentam ou querem ser. Alltså, Portanto, de påståenden som fanns i Bibeln Essas om att solen går afirmações- upp och solen går ner essas afirmações na Bíblia que o sol sobe är e o som de sol är för att desce, vanliga människor ska como kunna é- förstå dem. Det är så vi como é fortfarande pratar. porque as pessoas veem isso, nós podemos falar a esse Vi ska inte respeito. tro att Não, det não podemos binder acreditar Bibeln till en que, gammal segundo a Bíblia, o förståelse sol av universum. sobe e o sol desce. som inte håller längre. Isso não é plausível. Ni kanske har hört det här uttrycket. Já ouviram talvez essa expressão? För en person med en hammare ser alla problem ut som en spik. Para uma pessoa que tenha martelo, todos os pregos são um När man hittar problema. ett riktigt bra verktyg Então, quando nós så vill man encontramos, använda det så ofta man kan. quando nós temos bom Det var ju så instrumento, användbart. nós queremos usar de todas as formas. É só ir batendo em tudo, como se fosse prego. Men vi behöver komma ihåg att Mas nós temos que pensar Vetenskapen que a ciência svarar på vissa frågor, responde certas perguntas, men den har gränser. mas tem seus limites. Om någon försöker säga Så- man ska bara tro på det som är vetenskapligt Se bevisat, alguém diz que só podemos acreditar naquilo que podemos provar cientificamente, kan man alltid ställa frågan: vilken vetenskap har bevisat det du sa alldeles nyss? então podemos Att man dizer bara ska tro på qual vetenskap. é a ciência que diz que isso que você está dizendo é verdade. Então vamos lá. Vetenskapen A ciência kan bakas in i olika pode sådana här ser posta em livsåskådningar eller diferentes världsbilder. conceitos, em diferentes situações na vida. Den uppstod i den kristna livsåskådningen, Dentro do comportamento cristão och bara existe, för att den har fungerat existe bra também på sitt a område posição da ciência, ska vi inte Mas só tro att den kan porque existe göra hela jobbet. que se ela responde bem a determinado ponto, não quer dizer que ela englobe tudo que acontece na vida. Ta frågan om hur universum blev till och Então, började. se nós Vad vill vi perguntarmos veta om det? como é que o universo se Vi skulle criou, gärna vilja veta några mekanismer. então nós Hur gick det gostaríamos de till? saber mecanismos Hur de como isso Fungerade aconteceu, universum como från första funciona o början? universo, de primeiro, assim, de início, como foi Och que där är vetenskapen surgiu o universo. till god Então, hjälp. nós temos a ajuda da ciência. Men vi skulle väldigt gärna vilja veta om Mas det nós finns någon gostaríamos- mening med universum också. Nós gostaríamos de saber também qual é o sentido do Och där är universo. vetenskapen inte till hjälp alls. Isso a ciência não pode dizer. Qual é o sentido da vida, o sentido do universo? Det är som att Por ta que en existe o termometer. universo? É como ter um termômetro. Den är jättebra på att svara på frågan: Pode är det responder. varmt eller kallt? O termômetro pode dizer se está frio ou se está quente. Men att fråga termometern, Mas se perguntarmos ao finns det termômetro, någon mening existe med att det är varmt? existe eller algum kallt? sentido de por que tem que ser quente? Né? Existe um Den har sentido inget de svar. ter um calor? Não tem resposta. Och att då säga, då finns det väl ingen mening? Então não existe nenhum sentido. Det är att missbruka vad verktyget är till Então é för. o fato de usar mal ou desclassificar o instrumento que nós temos. Samtidigt är det faktiskt så att vetenskapen ger ledtrådar. Mas na verdade I a riktning ciência mot Gud. nos dá caminhos para chegar até Deus. På bilden ser ni Nos ju oferece caminhos Albert até Einstein Deus. till vänster Einstein
Nós temos aqui, Och bredvid honom ao en lado dele, kristen nós temos fysiker físico, och teolog, cristão e teologista. Georges Lemaitre, O nome dele é Georges Lemaitre, som var den första que som foi o primeiro formulerade a fazer a den teori som kom att kallas för Big Bang, som handlar om universums början. formular o Big Bang, a teoria de Big Bang. När den teorin först presenterades Quando essa teoria foi apresentada, var det många inom vetenskapen som sa nej, stopp. muitos das cientistas disseram, Om não, universum não, har haft para en com isso. början, Se assim foi do início, då måste någonting ha satt igång det. então alguma coisa causou esta explosão. Det låter som en ingång för Gud. Parece Det vill vi inte isso, ha. é uma ligação com Deus, não é? Então não queremos saber disso. Men idag har vetenskapen inte bara hittat fler och A fler skäl på ciência att tro aconteceu på várias universums formas, början, diferentes respostas, utan också på universums finjustering. mas também encontraram o ajuste Om man mais tänker, fino que se possa existir a respeito do om universo. man tänker sig ett sånt här Nós podemos pensar que mixerbord vid en ljudanläggning, Se nós, med olika por exemplo, spakar som a ska gente dras vê upp que och como ner, numa mesa de som a gente tem vários så har pinos para subir e descer, para combinar vetenskapen upptäckt os sons. 40 eller 50 sådana Então, olika a ciência spakar descobriu 50, 40 desses pinos que podem regular a som a var resistência. exakt rätt E eles justerade podem från ajustar, början se eles forem ajustados exatamente como devem för att ser, universum ska fungera então o universo och tillåta liv. sabem que dessa forma o ajuste de todos esses pontos fazem com que o universo Om du ändrar på funcione. en av dem, Se houver uma pequena mudança em en deles, mikroskopisk uma mudancinha liten miniminha, ändring, então uma har modificação du inget como essa, universum. então o universo pode estar em perigo, pode estar em desequilíbrio. Det verkar som att någon vill ha universum på det här sättet. Então muitos querem o universo desta forma, não é calculado. Vetenskapen kan inte svara på frågan varför, A ciência não sabe dar a resposta por men quê, vetenskapen passar in i Bibelns bild av världen. mas a ciência cabe dentro do mundo religioso, do mundo da Bíblia. Bibeln säger att det finns en Gud. A Bíblia diz que existe Único Deus. Det är ingen kamp mellan honom och Não andra existe gudar, nenhuma luta Eller mellan Gud och entre kaos. Deus e o caos. utan han Ele é styr. único. Han har Ele kontrollen. tem o controle, ele é o dirigente. Han är god. Ele é bom, Alltså har bondoso, världen en portanto, ordning. o universo é bom e Gud bem har skapat organizado. människan Deus till sin criou avbild. as pessoas, o ser humano, Alltså de är vi acordo com o kapabla ser. att förstå Portanto, den ordningen. nós somos capazes de entender esta ordem, essa organização Om inte Gud finns, universal. Se Deus não existisse, por que Deus... varför skulle vi tro att världen Se är Deus não ordnad, existisse, por que nós iríamos acreditar que o mundo, Eller o att just universo vi é bem organizado? är utrustade att förstå ordningen? Porque nós somos equipados para entender isso. Så vår attityd som kristna till vetenskap Então, a nossa atitude como kan vara att vi inte cristãos behöver vara rädda, não Utan vi não kan ter vara medo, mas ter curiosos, intresserade. e estarmos interessados. Den här världen är Guds, Esse mundo é Allt som de är sant Deus, portanto är Guds sanning. tudo que é verdade de Deus. Och vi behöver ha Por isso kristna i nós alla möjliga precisamos ser cristãos. akademiska No discipliner, i alla de mundo, olika no grenarna av mundo acadêmico forskning também, och nas nossas universitet. pesquisas, na universidade. Vi ska inte ha bråttom Nós eller não vara precisamos de ter jäktade, prova, stressade. nem nos estressarmos. Vi måste förstå Nós hur temos que Bibeln och vetenskapen går entender ihop här como idag. a Bíblia e Varför? a ciência se combinam. Ibland får vi leva med att vi inte är Às helt säkra. vezes nós temos que viver com certas Vi kan dúvidas. tolka Nós vetenskapen fel, podemos interpretar de diferentes formas. men vi kan också tolka Bibeln fel. Nós podemos interpretar a ciência errado, mas também podemos Bibeln är interpretar a ofelbar. Bíblia errado também. Men Bibeln är ofelbar, A Bíblia não tem erros. Na men Bíblia não inte é jag erro, när jag läser den. mas não sou eu que vou dizer isso, Så que vou jag ler måste assim. vara beredd att Eu ibland tenho que estar säga, preparado que muitas just nu pessoas vet jag dizem inte hur det här går ihop. nós temos que estar preparados a dizer, mas agora nós não Fråga mig temos igen uma noção om en de vecka. como é que as duas coisas Eller se 10 år. juntam, porque em certos momentos elas vão estar Vi ska inte vara em okritiska, dissonância. utan pröva saker. Nós devemos de provar as coisas. Egentligen finns det inget som heter Na verdade, não vetenskapen. existe, na verdade, a palavra ciência. Det finns en massa olika Existem människor, diferentes pessoas män och kvinnor, que estão som que tillsammans juntos
gör studier och fazem experiment. estudos para dar a vida a esta ciência. De är inte alltid överens. E nem sempre eles estão de acordo. Det är själva vetenskapens É a própria, och universitetets própria syfte att ha diskussion é a och debatt própria mellan existência idéer. da ciência que faz Så com att que säga, essas det pessoas finns en tenham que apresentar vetenskap diferentes teses para que se och den chegue. går Não inte existe ihop med den kristna ciência tron. única, não é? Existe sempre Då har du inte förstått den uma- kristna tron och du har uma inte förstått dicotomia vetenskapen. entre os próprios cientistas. Och vi ska se upp med de rubriker Nós som devemos ibland ter syns cuidado i media com om que a stora imprensa sensationer. fazem sensações e Som fazem när man nas suas upptäckte rubricas Higgs com bosonen och coisas do kallade det gênero, a för pôr Guds artikel. Deus contra a ciência. Som om nu fanns det lite mer plats vid Gud igen. Então, agora tem mais lugar, pouco mais para a vida, para a existência de Deus. Jag är i princip färdig. Jag ska De bara uma ge certa några forma, tips. já estou mais ou menos, já disse o que eu tinha que dizer, mas eu tenho algumas dicas. Det finns massa olika typer av Existem ämnen och frågor diferentes som tipos barn och de unga behöver hjälp coisas med. que nós pensamos. Jag har E pratat perguntas e lite om en av dem. questões. Eu falei em uma das questões. Apologia, vi Apologia producerar några produz poddar eller podcasts. alguns podcasts. Och den som heter Hemmasnack, Também existe uma outra que den se chama är för Hemmasnack, barn. que é para as crianças. Den gick till så att vi gjorde den under 2 år. Isso foi feito há 2 anos. Tillsammans Durante 2 anos. Em med 2 anos nós criamos esse Hemmasnack. En organisation É som uma heter SALT. organização que se chama SALT. Och det var en panel av barn São grupo de crianças som ställde sina que frågor om fazem kristen tro perguntas, till mig och så que försökte jag fazem svara på de perguntas frågorna. para mim e aí eu tento responder na linguagem infantil o que, Så den kan que eles quiserem saber. barn i mellanstadiet eller högstadiet kan Então são lyssna på crianças den eller ni em kan lyssna i diferentes bilen níveis escolares, tillsammans. então nós lemos a Bíblia juntos e discutimos. Apologia-podden är för vuxna. O Podden Apologia é para adultos. Även det vi producerar på YouTube. E lá também nós produzimos no YouTube. É posta no YouTube. Vi har en del kurser på Nós temos nätet alguns där man kan lära sig cursos que a pessoa pode om se svåra filiar, ställen i Bibeln eller om den situações historiske difíceis na Jesus Bíblia, questões eller om postas, kristen tro ligações och islam. Hur ska vi förstå skillnaderna mellan dem? a diferença entre islamismo e cristianismo. Vi ger ut en del böcker Nós och temos några av dem alguns finns där livros bak. também, eles estão aqui atrás, que os senhores podem ver mais tarde. Och så vill jag tipsa om en hemsida som är skriven för barn från também ungefär 12 års ålder site que foi eller lite feito äldre para as pessoas, som para os heter jovens e também para as pessoas. vetenskapochtro.se. Ali se chama Ciência e Crença. Där det finns massa olika São os artiklar artigos och ibland flera olika perspektiv. com perspectivas Där diferentes, kristna ibland diferentes inte pontos de alltid är vista, överens. Men man kan se olika colocando a synsätt på frågor om dúvida como instrumento som har med para vetenskap o och maior tro att göra. conhecimento. Ifall du vill Se vocês veta mer quiserem om vad saber vi gör mais a så respeito kan do du nosso ta emot vårt trabalho, nyhetsbrev. podem Så entrar em contato kan du också conosco. skriva till oss om det finns Podem någonting vi escrever kan a hjälpa. nós, podem nos escrever med, também om det är e en expor as särskild fråga suas eller dúvidas. så som ni skulle vilja. Kan ni göra ett poddavsnitt om den här frågan? Assim, sobre o que quiserem saber. Nu Algumas är det perguntas? er tur att ställa frågor. Ja. Aí no meio, isso, meio do corpo dele. A sua pergunta. Alô? A gente tem pouquíssimo tempo para perguntas objetivas, ok? Quem vai ser o primeiro? É no microfone, viu? É no microfone que eu tô gravando. Tô gravando. Men jag ser säkert som är trygga. Vai com ela. Jo, jag jobbar som NO-lärare Ja. i grundskolan. Eu trabalho como professora de ciência. Och ibland jag känner att det uppstår dilemmer E eu sinto mellan muito dilema tro och que vetenskap. aparece na escola. Däremot tycker jag att vetenskap bara förstärker Bibeln, alltså Eu hela acho que a Bibeln, ciência ela med hur ela universum har confirma a uppstått Bíblia. och hur livets utveckling har uppstått.
Men det är en grej som jag inte vet hur jag ska förklara. Det är när någon kommer med en teori där vi kommer från apor. Där stannar min hjärna och jag kan inte koppla den till Bibeln. Então, o fato de dizer que as pessoas vieram dos macacos, När vi não é? As diskuterar pessoas vieram dos macacos, skapelse de que och forma posso evolution, discutir? Então, isso vem para så är det första man ska göra att ta ett djupt andetag. a primeira coisa que nós Många devemos fazer é kristna respirar fundo. bråkar mycket Alguns om de frågorna. cristãos gostam de ficar numa situação. Men jag tänker att vi kan Eu acho que nós podemos försöka fundera på tentar flera olika perspektiv. ver Men perguntas, när vi ver pratar om perspectivas diferentes. evolution i sig, Então, se a gente falamos så da tycker jag det är viktigt att evolução skilja do på homem, tre nós devemos dividir em três nivåer eller pontos. lager i evolutionsteori Então, eller leis. evolutionstänkande. Man kan tänka på det som en lök. Então, nós podemos Som har lager. Och längst in falar a respeito da så evolução har vi como tanken uma att, cebola. Dentro do arter centro da förändras cebola tem och diferente utvecklas, de dör as espécies ser Det är diferentes. inget konstigt med det. Não existe Inget nenhuma diferença kontroversiellt. nisso, nada Vi vet att det är så. de estranho nisso. Nästa lager Nessa, a próxima, kan man säga o det próximo är pedaço. eh, Quer dizer, tanken om a att alla outra folha arter da har cebola. ett gemensamt ursprung. Então, algumas Och det espécies têm ingår alguma i origem liksom den distinta, nuvarande juntas. dominerande teorin, eller hur? Então, nós podemos ver teorias diferentes. Och det kan vi diskutera om. Isso pode ser discutido. Det man ska se upp med, det är ett tredje lager som ofta läggs ovanpå. Então, a Som terceira säger att parte da cebola, evolutionen vamos dizer, styrs da enbart casca, av slump é dizer que isso foi por um och acaso naturligt ou se urval isso foi uma escolha natural eller da andra própria, naturliga processer. num processo natural de De första evolução. två är vetenskapliga frågor. Então, a primeira coisa são perguntas Den tredje är científicas. inte en A vetenskaplig terceira fråga. não é, a terceira För não vad é som nada styr científico. evolutionen, O que om det är slump o que eller om det finns dirige någon a slags evolução? gudomlig Foi o avsikt i den. acaso ou foi uma går inte för en intenção de biolog att mudar as espécies? Så för en Então, biolog så kan man Para inte se biologista, den här ele evolutionen pode dizer a var evolução do naturlig, ser humano den foi här styrde natural, Gud. essa aqui foi dividida, foi Så det är inte dirigida en del por av Deus. vetenskapen och Não, därför isso är det não inte é, en isso strikt não faz parte. konflikt på det Existe sättet. conflito aí. Sen finns det många kristna som har Alguns cristãos eles acham que både vetenskapliga tanto a och ciência teologiska quanto a problem teologia, os med problemas lager 2, teólogos gemensamt ursprung. têm a mesma origem. Det finns många olika synsätt. Existem diferentes formas de ver isso. Jag är själv öppen för några olika sätt att tänka. Eu não vejo nenhuma outra forma de pensar, a não Gud ser skulle kunna que ha Deus skapat poderia ter feito de flesta as livsformer genom todas as evolution formas através de uma evolução och ändå ha e skapat também ter criado människan unikt o ser humano för com uma att göra henne forma till sin única, avbild. com uma espécie única para representá-lo Eller aqui. Gud skulle Ou kunna também ha Deus poderia ter använt evolution fram till criado uma Det finns evolução några som är até um tillräckligt determinado ponto, sofistikerade de uma för att forma bli hans avbild. sofisticada para poder. Och då liksom ger han dem sin ande. Então, a essa Eller- espécie ele daria eller a andra sua perspektiv. respiração, Jag kan o också seu tänka mig sopro de att, vida. att, Eu poderia ver dessa forma. att evolutionsteorin A som evolução, sådan, a även om teoria den da har funnits evolução ganska länge, så vet é uma jag coisa que tem att det durante finns longo tempo biologer inom criado. Os ledande teologistas biologer som veem säger de uma forma diferente. Eles dizem que nu har vi försökt liksom nós förbättra tentamos evolutionsteorin i många år. modificar behöver faktiskt något helt nytt. a teoria För det da finns frågor evolução, den inte svarar på. mas não existem perguntas que nós não conseguimos responder. När Darwin levde till exempel så visste Quando man Darwin ingenting om vivia, ele DNA não och existia a gener. respeito de DNA, então Utan det har man har tagit Darwins Então, a teoria de klassiska Darwin, evolutionsteori och så har man tagit genetiken som então foi Mendel se usado upptäckte. como a teoria Och de så har Darwin, man mas a skapat genética vad e man kallar criaram för juntos uma teoria extra, neodarwinistisk syntes. uma síntese dessas duas posições. Och en del säger att ja, den Alguns, funkar bra och alguns andra dizem que säger nej, den funciona måste bem, helt kastas ut. mas isso temos men que jag är jogar inte fora, biolog, não, så jag kan não inte existe. säga Eu não sou biologista, então för não eller posso emot. dizer qual é uma ou qual é a outra. Så för mig så är jag till viss del öppen för evolution så länge vi är Então- överens om vad vi pratar om. Então, nós temos que estar enquanto det nós kan inte estivermos de vara en acordo slump com certas styrt teorias, nós temos que evolution. pensar, não existe um acaso, Om Gud não finns är det existe a han som har teoria do styrt den. acaso para que, Och det finns ingen para konflikt que a mellan criação vetenskap där. do homem tenha sido feita.
Men om det är det fossilen faktiskt visar, É bem att allt possível liv kommer från samma, jag mostrar vet que inte. nós todos viemos de uma I mesma Apologia espécie. så gav vi för några år sedan ut en bok med Há uns 4 anos stycken atrás nós författare demos, som alla tror escrevemos, på Bibeln publicamos och alla tror på vetenskapen, men de har 4 livro olika com 4 synsätt. diferentes autores i den här frågan. Och så sobre o mesmo får tema en com person diferentes skriva pontos de sitt vista. case Cada fez o och de seu 3 parte. andra ger sina frågor eller Então, são invändningar. perguntas Och sen är e det nästa dúvidas, persons tur. Så vi questões. försöker säga, men här kan kristna ha ett bra samtal med varandra. Então, o bom é que os Ok. cristãos têm uma boa comunicação entre eles. Någon annan fråga? Ja. Outro. Eu Eu brukar säga gostaria- att Big Bang Theory, Então, a teoria do Big Bang, Gud säger i första Moseboken, ljus então, blir vad till. ljus är. é que Exato. passa a luz. Kan A jag questão- göra det? Kan jag säga det? Posso dizer que Att Big Bang Theory är a Gud teoria do säger Big Bang ljus é blir a till? palavra de Deus dizendo eller- que faça a luz? Nej, det är inte Um, rätt. Jag skulle säga att Eu poderia dizer que som jag nämnde innan, så Como när disse Big Bang-teorin lades fram, quando se fez a bland annat av teoria en kristen, feito por um cristão, så var det många icke-kristna então, som alguns protesterade que não eram cristãos, eller eles var protestaram. skeptiska. Eles estavam För assim man na tänkte det dúvida, här eles passar för acharam bra que in med tron på en eles eram gud. skepticos, que eles acharam que isso não, Därför não före Big encaixa. Bang tänkte människor Então, att antes do universum Big har alltid Bang, o funnits. universo sempre existiu. Och då behöver vi Então, inte não en Gud precisamos som förklarar de Deus para explicar isso. varför universum har blivit till eller hur det har Ja. blivit till. Big Bang som teori har Como teoria, ungefär o Big 100 Bang tem 100, år på nacken. 100 anos, mais Funnits i ou 100 år. menos. Ja, no mínimo 100 anos. Och är fortfarande Ja, mainstream vetenskap. E ainda é uma coisa... Så jag skulle säga, Nova jag ser ciência. inga problem Eu não vejo nenhum med problema Big Bang-teorin och Gud. entre a teoria do Big Bang e Deus. Men jag tror att det är Mas dumt eu acho que é pouco bobo att gifta dem med varandra. juntar os duas no För mesmo om saco. vetenskapen säger, Porque a ja, Big ciência diz, Bang-teorin a teoria do Big var Bang bra på det här, é muito men vi bom, behöver en mas bättre nós teori. temos que ter uma teoria melhor. Så vill inte jag säga att Bibeln och Big Bang, Então, a Bíblia e o Big Bang går estão tillsammans i encaixados. graven. Não. utan hålla Bibeln öppen Então, att a- stå i dialog med nya não, teorier. pôr a Bíblia num acordo Och ou numa Jag skulle akta numa mig discussão så com a att nova säga teoria. Eu poderia ännu dizer mer för att assim, säga eu att poderia dizer que när Mose quando skrev Moses escreveu första Mosebok, o primeiro livro Gud de sa var Moses, det ljus, Deus disse, så faça a tänkte luz. Mose inte alls på Big Bang. Moses não Han pensava hade no ingen Big aning. Bang, ele não tinha a menor ideia. Gud inspirerade Deus Mose inspirou att skriva det, Moses a escrever, men inte que för att faça svara luz. på våra mas não frågor para om responder as nossas perguntas, as nossas dúvidas a bakgrundsstrålning respeito i universum och do sådana saker. universo, da Utan vi måste vara irradiação öppna för att se solar. att det är lite olika svar São som kan duas stå i harmoni diferentes, med varandra. diferentes respostas Men kommer para perguntas, vetenskapen med andra svar, para uma pergunta. så ska vi vara intresserade av dem och Então, se quando a att det här ciência är surge, också a ihop. gente deve se interessar para saber, mas não. Så jag tror på Eu Gud sa ljus Eu blir till. acredito que Deus disse que se faça a luz. Men exakt hur Mas det como- ska förstås Como med seria vetenskap, explicado det tycker jag man ska hålla lite na, löst och vara na beredd att situação atual, nós temos que estar ompröva. preparados para o que der e vier. Eu vou fazer minha pergunta. Nu kommer min fråga. Algo mais prático. Det finns något praktiskt. Os filhos que já cresceram Barnen som har redan växt upp sem ter um diálogo com os pais. utan att ha någon dialog med sina föräldrar. E eles vão para a universidade De ou börjar på universitetet, em ler o livro, ou o professor fala que de läser en bok och lärare säger att o universo foi criado do nada porque o universo cientista kommer tal från disse isso. ingenting för att den och den vetenskapsman har sagt det och det. Mas os pais, Men primeiro, Men föräldrarna i första hand, não têm comunicação e não sabem ciência. Como reagir com isso? föräldrarna har ingen bra kommunikation med sina barn och är inte någon vetenskapsman. Hur ska man lösa det? Possível recriar essa conexão com o filho já? Går det Grande. att göra den där
band eller återta den där band med sina barn? Bra fråga. Kanske. Talvez. Jag tänker att Eu penso que vi pratade innan om det här med att ha bra samtal nós med falamos a barn respeito de och ter uma boa conversação com as välkomna crianças, deras e tudo. frågor. Dar as boas-vindas às perguntas deles. En sak som ingår i det, tänker jag, är ju att det är viktigt att erkänna när jag inte har svar. O mais importante é dizer Ou para a criança, låtsas. eu não tenho essa resposta. Som att jag har E svar. não fingir que tem esse conhecimento. Och när mitt barn så att säga springer om mig Quando as crianças vet mer estão om mais ett område. adiante de mim, mais além de mim, da minha... Então, não tem... då ska barnet inte kanske söka hjälp hos mig, Então, as crianças talvez não venham buscar ajuda em mim, hos någon kristen mas expert på det området. eles vão para um cristão mais Och det är ett av skälen till varför jag sa att vi behöver nessas kristna coisas. i alla de här områdena. Então, existem muitos outros especialistas cristãos nessa que poderiam Ja. responder isso. Så på naturvetenskapen så finns det ett antal sådana. Vi har till exempel en bok här Então, på nas bordet av John ciências, Lennox nós temos som várias flera känner till. explicações, não é? Também. Men vi behöver kristna inom Mas psykologi. nós temos vários cristãos na parte de psicologia, vad ska vi hitta em på? diferentes Andra ciências, vetenskaper em också. outras ciências também. Ibland, Às vezes, för ganska många av oss, så muitos de nós, vi behöver inte ingen kan svara på alla frågor. nós não temos todas as respostas para todas as perguntas. Men det gör en skillnad för mig att veta att det finns någon annan som kan svara på de här Mas frågorna. é bom saber que existem Det outras ger mig pessoas que ett podem lugn. responder por mim. För jag, Martin, är inte naturvetenskapsman, jag är teolog. Porque eu sou teologista, Martin Du não är é det. nenhum cientista. Så jag förstår så här mycket naturvetenskap. Então eu Du compreendo förstår um så pouquinho. mycket. Você compreende muito mais a respeito de ciência do Men que eu. för Então, mig är det då bra att veta att vi é har melhor John saber que Lennox, existe vi aquele har senhor, aquela senhora que tem esse Hugh conhecimento Ross, para oferecer mais andra exempel. para dar, Och esse é um exemplo para dar resposta aos seus filhos que já se foram. Paulus kallar oss kristna för Kristi kropp, som hjälper Paulo varandra dizia med olika saker. corpo de Cristo, não é? Så då Cristo tar no jag nosso hjälp av corpo. andra. Infelizmente não temos mais tempo, ele tem compromisso. Tyvärr har vi inte mer tid. Det finns, han är redan engagerad i andra saker. Måste gå, tiden är kort. Jag stannar kvar i en kvart till ungefär Eu fico mais 15 minutos, mais ou menos. och pratar gärna med någon om E det falo, posso responder a mais perguntas se quiserem. Min vän har fyllt 40 så jag ska åka och fira honom om en Eu kvart. vou, ele fez 40 anos, o meu amigo, então eu vou lá para cumprimentá-lo. No, I'm okay. No, I have 15 minutes. Yes. Tack så mycket. Temos mais 15 minutos. Mais perguntas? Eu tenho, mas quero dar chance para vocês. But if we want to do it here or if you want to talk to me, that's either way. A gente pode então terminar com... Só as duas. Segura aí. Temos uma lembrança para você. Vi har en present till dig. O quê? Presenter funkar på alla språk. Presente funciona em todas as línguas. E um presente para nossa querida tradutora Marta também. Muito obrigada. Jag har försökt göra mitt bästa, men det var svårt. Jag skulle ha pratat med. Men det här är mellan oss. Jag ska inte översätta det. De nada. É muito divertido. Como sempre, a gente aprende um bocado. Jag ska dricka kaffe från Brasilien i den här, jag lovar. Então. Sério? Samma kavaj. Det förväntade du inte. Jag har fler kavajer, jag lovar. Eu tenho diferentes paletós também. Não é só esse, não. Tá na fotografia, mas... Tack så jättemycket. Muito obrigado. Den är min. Nej, ingen annan. Ja. Ja, jag måste vara det. Jag finns ju på en mugg. Ja, tack så jättemycket. Então, a gente pode ir pro Fica e ele vai ficar 15 minutos, a gente pode conversar com ele nesse momento, ok? Då,
Vi ska fika under tiden som vi Por fikar så favor, kan vi pessoal, prata med os dig. livros lá são Där finns böcker. muito bons. Vamos lá acessar, Velho bra. comprar, tá bom? That was the right kind of topic, you think? Yeah. 15 minutos ficam. 15, às 15 eu tô indo. If it's new, I- it could be good to start with the Bible and not, just straight into. Okay, good. That was perfect. Okay, good. Get this from the broad and then pointing. Okay, good, good, yeah. Because I could always come back and do something other which is specific, but it's good to start with some basics and some broad, I thought. Yeah. Yeah. Let's help each other. Yeah. Okay, sorry. Oh, okay. My question is like this. Young people used to be so curious about all the things, Yes. but why they are not so curious about religion? Yeah. Are you sure they're not? Yeah, that was my thoughts. Because I can sometimes have the same impression, but I would say they are probably interested in certain aspects about religion, such as